buot ba niyo pasabot nga ang doktrina Kristiyana dili standard sa Katoliko? Tubag. Objection, Mr. Moderator. Objection na po. Palacios, Mr. Moderator. Kada tubag objection. Mr. Moderator, dito mo mabadlong. Pastor, ang objection dili tubag. Atong paminawon unsa ang iyang objection. Nakatime post ta? Ang objection kadali lang. Ang objection dili tubag. Ang objection dili tubag. Unsa imong objection, bro? Misleading magod, Mr. Moderator. Tanaw. Daghan nagreklamo ay. Dokumentong Katoliko, himo ko nimong standard reference. Is ginuo ko yung taon. Moderator's time, moderator's time, moderator's Counter time. moderator, counter objection. Pastor, kadali lang, pastor. Ang iyon ako na imong team, pastor. Nga dili sila mo ko, Andre. Dili lang magkapwede mo dida. Kadali lang, bay. Kadali lang. Ayaw, wala kay tayo mo istorya, Andre, si pastor lang. Naagani ko'y kauban, o. Pastor, ayaw, relax lang ka, brad. Sige lang, sige lang. Relax lang ka, brad. Kalma lang din, kalma lang din. Basking, kwan, relax lang ka. Yeah. Ha? Okay, so, pastor, next question, pastor. Dati pa. Next question. Sige. Sagingon next question. Sige. Matod pa nimo kay dili man kanhi standard kini nga referensya buot man mi pasabot nga ang doktrina sa simbahan Katoliko nga nagsulti nga si Kristo Ilis di ba ni sa standard. Mr. Moderator, objection. Again, another misleading question, Mr. Moderator. Okay. It is a misleading question, Mr. Moderator. Okay. Objection again, Mr. Moderator. Sunod pangutana. First time. Bro, IGC, no? Kadali lang ha, pastor. Bro, dawaton ang pangutana ni pastor, dili. Objection siya. Yes, sa akin yes. Yes ako, yes. Ang kanang pangutana, naaman na sa akuan sa pagkuan ni Sir Adjisino kaniya. Pero kaso lang, kaya ang gibasa ni Pastor, dili standard mo na nga. Yun! Okay? Next question. So klaro. Next question. Na ang simbahan Katoliko na doktrina dili standard. Next Sunod objection, pangutana. Mr. Moderator. Sunod doktrina nila oh. Sunod pangutana. Objection. Bro, noted. Di pa. Eh, kung standard pa na, ito o na mo. Okay. Sunod pangutana. Next question. Sige. Sunod pangutana. Sige. Matod pa nimo, wa gyud mi nakaguba sa imong pagpamatuod. Ang pangutana mao ni ang tema napabarog ba ninyo nga duha ang pangalan Catholic Church o Roman Catholic napabarog ba ninyo wala? Another misleading question, Mr. Moderator. Misleading tanan. Basta di matubag misleading.